Ate Pogi muna. Pangit daw, pangit daw. Oh. Next, Tati Pogi. Tingnan mo si Tati Pogi, Quincy. Tingnan mo, oh. Uy, ay, galing. Galing, oo. Oh, oh. Ulit, ako una kasi. Ulit. Una. Candidate number 1, Raymaline Santos. Candidate number 2, Quincy Kaina. Oh. Why? Taob. Okay. Ay, walang smile. Yung paa niya. Pose. Yung paa niya. Okay, paatin mo. Yung paa niya. Yung paa. Oh, tapos na. Tapos na.